फ्रेंड्स आज फरीथी आपणे एक नवो पॉइंट जोशुं। फ्रेंड्स आजनो आपणो पॉइंट छे कि अहीं तमे पार्टीमां जे प्रोडक्ट परचेस करो छो ए प्रोडक्ट तमे एचएनएस वाइज कई रीते लई शको, एटले के प्रोडक्टना जे एचएनएस कोड जीएसटी में आवे छे ए एचएनएस कोड कई रीते क्रिएट करवा। तो सौ प्रथम अहीं मास्टर में जशुं फ्रेंड्स, एमां छे प्रोडक्ट, अहीं तमे नवी प्रोडक्ट एड करशो, अहीं एड करिए। त्यार पछी अहीं प्रोडक्टनुं नाम राखीशुं कम्प्यूटर ऑल इन वन, एंटर करीशुं। त्यार पछी अहीं तमे जोशो तो जीएसटी कोमोडिटी में अहीं तमारे एड करवानुं रहेशे। त्यार पछी अहीं डिस्क्रिप्शन छे तो अहीं आपणे राखी देशुं कम्प्यूटर। अहीं कम्प्यूटरना एचएनएस कोड सर्च करीशुं, अहीं गुड्स में लई लेशुं कोमोडिटी टाइप में, एंटर आपीशुं। त्यार पछी जीएसटी स्लेब छे तो अहीं जीएसटी स्लेब 18% लेशुं। त्यार पछी अहीं नीचे जोशो तो एचएनएस कोड तमने जोवा मळशे। अहीं कम्प्यूटरनो एचएनएस कोड फ्रेंड्स 8471 थशे, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। त्यार पछी अहीं एप्लाइड डेट छे, एप्लाइड डेट आपणे ત્યાંથી વર્ષ શરૂ થાય એ રાખી દેશું, અહીં ઓકે કરી દેશું, અહીં ટેબ આપીને એ સેવ કરશું। અહીં તમે જોશો તો કમ્પ્યુટરનો એચએનએસ કોડ આવી ગયો છે। બીજો તમારે એડ કરવો હોય તો અહીં ફરીથી જઈને એડ કરી શકો। અહીં ફ્રેન્ડ્સ માલ હશે તો એમાં ગુડ્સ રાખવાનું રહેશે। ત્યાર પછી ટ્રાન્સપોર્ટ જેવી સર્વિસ હશે તો અહીંયા સર્વિસ રાખવાનું રહેશે કોમોડિટી ટાઈપમાં। અહીં એન્ટર આપી ઓકે કરી તમે એ પ્રોડક્ટ સેવ કરી શકો ફ્રેન્ડ્સ। થેન્ક યુ। આજનો જે પોઈન્ટ છે એ પૂરો કરીએ, કાલે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોશું। થેન્ક યુ।